রাজ্য রাজনীতির বাইরে থাকলেও বর্তমানে আবারও স্বমহিমায় ফিরতে চলেছে মথা, এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। দলের অন্যতম শীর্ষ নেতৃত্ববর্গ অনিমেষ দেববর্মা প্রমুখদের পাশে রেখে প্রদ্যুৎ কিশোর স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত না সাংবিধানিক অধিকার সহ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি পূরণ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মথা নিরন্তরভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ বাড়াতে থাকবে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে মথা রাজ্যব্যাপী বন্ধ ডাকতে চলেছে বলেই প্রদ্যুৎ কিশোর আজ জানিয়েছেন। তবে আজ প্রদ্যুৎ কিশোর আরও একবার স্পষ্ট করেছেন, সাংবিধানিক অধিকার সহ তাদের দাবি যতদিন পর্যন্ত পূরণ না করা হবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলনের রাস্তায় থাকবে মথা। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इसके लिए हम लोगों को मीटिंग है एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर अ वन डे बंद एंड उसका कैसे होगा, कहाँ में होगा, कौन से तारीख को होगा, उसी के लिए हम लोग का आज मीटिंग था। हम लोगों का जो डिमांड है वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो डिमांड है वो अपना तिपरासा के लिए। और मुझे लगता है कि while the government of India has been very positive, होम मिनिस्टर हैज बीन वेरी पॉजिटिव, लेकिन हमको अपना प्रेशर रखना पड़ेगा। जब तक हम प्रेशर रखेंगे तभी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली लेगा। तो इसके लिए हम लोग डिसीजन लिया है कि एक दिन का हम लोग बंद रखेंगे। और मैं अपील करता हूं कि सब तिपरासा जो मोथा के साथ है, जो मोथा के साथ नहीं भी है लेकिन दिल से तिपरासा है, उसको इस बंद को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग एक आवाज़ में दिल्ली में एक आवाज में अपना अधिकार के लिए बात करेंगे तो न्यू दिल्ली को भी हमको सीरियसली सोचना पड़ेगा। जो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা।